Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marado Jerwanga by the Nana Bugun Kanaso. I am Shagre on Rod Ziziot of Siot Gomaso. Allah Dile on Rod of Allah Rahimate. Ayo Gomasi. So I a genre grammar Sabok Loyagi goy. Then only I English of her spoken English in 15 days. From the Dinabutaro go English for her. Iver Butara Jafosa Dinamada time de non cure non or definition Saimara. Day 25 Jakurifas Dineria. English grammar, English or grammar. Non definition. Ajara ude non or khulasa saimde non or mane ki non ki holla istemal ude in ora jara সুন্দর করে সাইম তো বাইন অনর কা রিকোয়েস্ট করা দার ভিডিও বানরে বেশি তো বেশি বাইন ধরে শেয়ার করিবা হার গোয়ারা রোহিঙ্গা বাই বানেন্দে এই ভিডিও কিন সাইক এসো হাজির করে সারিবান এলম কিন শিখি ফেরিবান মানে ইংলিশ হদিবা সন্ধ্যার দিনের ভিতরে ইনশাআল্লাহ বহুত কিছু শিখি ফেলি পারিবা আর চ্যানেল গুলো যদি ফলো করে যেওলি আর ইউটিউব মধ্যে যাই অনরা ভিডিও কিনে চাই পারিবা ইউটিউব মধ্যে রোহিঙ্গা ইংলিশ ওয়ার্ড তাই শুরু করি স্পোকেন SPOKEN স্পোকেন ENGLISH English in 15 days 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 সন্ধ্যার দিনের ভিতরে day 25 আজ করি 5 দিন English 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 GRAMMAR grammar কায়দা non NOUN non মানে নাম DEFI definition TION definition খুলাসা non refer that non দাহাদে NOUN non REFERS refers দাহাদে that 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 ian person manchore PR person person place PLAC place THINGS things animal ANIMALs animals जानवर कॉल आइडिया आहल एग्जांपल मानी नॉन रिफर दैट पर्सन प्लेस थिंग्स एनिमल आइडिया नॉन यार দেখা যেতে মানুষরে মানুষের নামরে জায়গার নামরে জায়গা কলরে চিজ কলরে জানোয়ারে আহলরে তারা ইন মেসাল লয় एग्जांपल লয় কুলা সাকল লয় ফরিম অনর সুন্দর বুঝি ভারাফান এক নম্বর আর সাইন দে পারসন পারসন লয় আরা পারসন এ নেম ফর পারসন নাম মানশাল্লাহ PRSN person Ibrahim EBRAHIM Ibrahim मानी non इस्तेमाल होते मानुष मानी मानुषिया Ibrahim Sultan 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 जदून नाम से बगुन non मधे इस्तेमाल करता है वो तो दुलंबर मधे बोल दे place 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 मानी जगह non इस्तेमाल करा जाते जगह लायो names for place जगह ला Myanmar MYANMAR म्यांमार म्यांमार में बर्मारी जागा कनी अनकन जागा देश इंडिया INDIA इंडिया HYDERABD हैदराबाद म्यांमार इंडिया हैदराबाद मैं जागा कलोला आरा दोन नॉन इस्तेमाल करजुन देख तो नॉन अमतार कन एग्जांपल थिंग THING थिंग माने चीज IS नो दीदी हमारे चीजों को लाना है उधर चीज हुई दे थिंग चीज नेम्स फॉर थिंग नाम चीज अल्लाह চিদকলল্লা আর তুমি ইয়ত এসো দিভাজুম চিদকলল্লা PEN পেন পেন মানে গহলম চেয়ার CHAIR চেয়ার মানে সিআর এরিয়া কার HOUSE হাউস মানে ঘর যে দুন চিজ আছে ইন বগুনরে তিং ওম্মাদে গলিব তো ইয়ানা নন অ্যানিমাল ইয়ানা আদা জানোয়ারলা সাইম নেমস ফর অ্যানিমাল জানোয়ার কলল্লা নাম ডগ কুরগু জানোয়ার ক্যাট বিলাগু জানোয়ার কাউ গুরুগু জানোয়ার आइडिया की अलग समझ रहा नॉन नेम्स फॉर आइडिया आहल पॉलिटिक्स माने साइदान बाफोन या बुट कैंगुरी होदे की होदे इन बगुनिरिया আমতো সেট ফেরেশানি আহলিয়া কানা আহল লাগালে বাফিলে মতর ফেরেশানি আই বাফিলে মতর খুশিও এন্ডলা তো ইনরি আরা নন মধ্যে ইস্তেমাল করে দেই আর মতো সুন্দর করি শুরুতলতা গো ফারাইম অনরা সুন্দর ভিডিও সাইবা স্পোকেন ইংলিশ ইন 15 days Day 25 English grammar English or kaida non definition non or khulasa non refer that person place things animals idea non era daha manchore chizore janwar kolore aholo kolore example mesal person mane manush a name for person manchallah Ibrahim Sultan Zagalla place name for place Zagalla Myanmar India Hyderabad things name for things chizalla pen chair car house
animal जानवर अल्लाह name for animal जानवर कल अल्लाह dog कुर cat बिलाई cow माने गुरुरी तो न तो जेदू जानवर आसिन बगुन नौ न मजा है idea ahol name for idea ahol अल्लाह politics sad तो बाफा चिंता परेशानीन तो न बगुन तहे दिल से शुक्रिया करी आए और वीडियो रे लाइक करो शेयर करो या अल्लाह बोली तो एंडिला आरे सपोर्ट करो ताकि बा आज अल्लाह दूर ताया जद्दुर थतंगरी वीडियो गन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।